aan die buitenkant van. Hy het die BMW van of dit is die Opel van Johnny Eckert en hy's reeds verby die Nissan Skyline ook van Johan Kassie voor hom met hy vir Tony Viana in die derde posisie. Hy's reeds op aan die vierde plek. Terry Mas reeds op in die vierde plek. Luister na daardie turbo engine van hom is verby. Tony Viana op in die derde posisie en nou gestryd tussen hierdie drie klas A motors. Dan is dit Ben Morgenrood. Verby. In die middel van die eerste ronde is het Ben Morgenrood wat voorloop. Willie Hepburn in die tweede plek. Dan is het Terry Mas op in die posisie van die negende plek af. En as al drie rijders gaan hou tot die einde van hierdie wedren, dan gaan ons een strijd 1000 sien om die eerste plek. Het lyk of daar een stuk van die bakwerk van Willie Hepburn sy motor reeds los is. En ons weet nie of daar dalk 'n insident was wat ons dalk gemis het nie. En ons sal maar moet sien of dit enigstens iemand lyk vir my of Ben Morgenrood en Willie Hepburn aan mekaar geraak het. En jy kan sien dat die linkerkant aan die agterkant van sy motor is daar 'n hele stuk bakwerk los. En ek dink nie Willie gaan baie opgewonde wees daaroor. Hy het Terry Mas kort te kom en Terry Mas nou begin om die druk uit te oefen. Luister na daardie engine en kyk na die toerenteller van die motor net voor sy stuur aan die linkerkant van die skerm. Dis die einde van die eerste ronde. Ben Morgenrood die eerste plek. Dan Willie Hepburn. Dan Terry Mas. Dis die eerste drie. In klas B is dit Tony Viana, dan is het Johan Kassie wat by Dion Joubert voorbij gekom. En hy het vir Johnny Eckert wat ook by hom gaan voorbijkom. Johnny Eckert natuurlijk in 'n klas A motor. En daar is die strijd om die tweede posisie. Willie Hepburn wat al die krag uit daardie 5,8 liter Chev engine gebruik wat hy kan. Op dit die achterbande neersit en die motor se stert beweeg bietjie uit daar aan die buitekant. Aan die uitgang van geelblad sy draai. Dit gaan 'n opwindende wedren wees hierdie. Hier gaan Terry Mas aanslag van die buitekant van Wesbank in te kom. Willie Hepburn hou die binnekant van die draai, maar hy beweeg uit en Terry Mas het hom daarvoor. Hy het hom absoluut uitgelok om dit te doen en Terry Mas kry daar die tweede posisie van Willie Hepburn weg. Great driving there by Terry Mas. He completely outflanked Willie Hepburn. He went in the opposite direction. Hepburn didn't see him come through on the inside and out of Wesbank down the mine shaft. He just absolutely pulled past him. So Ben Morgenrood leads, second is Terry Mas, and he's now the handling of the record obviously has been disturbed by the fact that there's a piece of it hanging off the back there. We obviously didn't see what happened. Let's have a look here out of yellow pages. That's Morgenrood as he clipped the side of Willie Hepburn. It looks like it. There it is, clips the side. And that was driving by Willie Hepburn to hold that car on the road because he could have gone sideways and hit those crocodile shark's teeth and he could have really been in trouble. Round they go, out of budget into yellow pages. You can see the flame coming out of the exhaust pipe on the side of the car of Terry Mas. And that really is building up to its full capacity. And he now wants to be the champion, Ben Morgenrood. He was number one on the side of his car. He won the championship last year. Cyril van der Merwe, of course, out after an incident at the start of the first heat, as is Chris of the Shark's teeth. But Ben Morgenrood is pulling away. He is at least a second faster than Terry Mas is Ben Morgenrood. But it gets extremely hot in the cockpit of that car, and it could tell later on in the race. Dis die strijd om klas D hierdie. Ons het daar vir Richard Sorensen of Ray Wolfer en Mike Langford wat sake uitspook om klas D. Daar die klomp motorkies, nummer 73 is die motor van Mike Langford. Mike Langford op die oomblik in die 16de posisie algeheel. Hy is tweede in klas D. En hy het vir nummer 70 voor hom. En dit is Richard Sorensen. Dis Richard Sorensen en Mike Langford wat sake uitspook om die eerste plek in klas D. Dit om vir u te wys dat daar ook verder af in die veld interessante stryde, drie stryde aan die gang is in elkeen van die klasse. Verder terug in klas B is dit nog steeds Tony Viana uit vir Johan Kassie kort op sake. Is dit Dave Repsol wat die voortouw by Pat Duckham afgeneem het. En soos ons gesê in klas D is het Ray Wolfer en Mike Langford wat die sake daar uitspook. Nummer 82 is die motor van Ray Wolfer. Hy loop voor in klas D op die oomblik. Dis die eerste drie
4 manne in klas D wat sake uitspook daar. Al die 4 van hulle in hulle golfmodelle. As 'n hele klomp van hierdie golfmotors wat bestuur word deur Ray Wolford, Mike Langford, Brian Rawlings. Die einde van die derde ronde vir hierdie manne. En terug by die voorloper. Nummer A1, dis Ben Morgenrood in sy Mazda 323 Mazda Motorsport. Wat 'n gemaklike gaping van 4,4 sekondes het. 'n Nuwe baanrekord ook agter sy naam. Die koel weersomstandighede wat hom oordeel. Ben Morgenrood. Nou 4,3 sekondes was. Daardie gaping bly min of meer dieselfde. En hy is nou reeds besig om by Gary Swemmer verby te kom in sy golf. Man van Pretoria, Gary Swemmer, sy golf en sy klas D motortjie. Daar is die voorloper nie, dis nie die voorloper in klas B nie. Nommer 17 is Dion Joubert, hy is op die oomblik in die hy's in die derde posisie in klas B. Maar hy het by Johan Coetzee verbygekom, so hy is nou op na die tweede posisie. Twee motors lyk so dieselfde, dis Tony Viana en Dion Joubert wat soortgelyke BMW motors het in klas B. Daar is Tony Viana wat vir Johan Coetzee kort op sy hake het. Die stryd om die eerste plek in klas B en Tony Viana is nou 4de algeheel. En daar is het Viana, Johan Coetzee en Dion Joubert. Kort agter Dion Joubert was vir Larry Wolford en sy Nissan Skyline. Perry Driver in die Mazda RX-7 is ook daar. Dave Repsol loop voor in klas C en hy is 9de algeheel met Keith Carr wat kort op sy hake is. So wat het van Pat Duckham geword? Pat Duckham moet uit die wedren uit wees. Pat Duckham is dan uit die wedren uit en Keith Carr skuif in posisie nummer 2 in klas C. En het lyk of daar 'n probleem is met Dion Joubert se motor. Rook wat daar aan die binnekant uitgekom het. Gary Duckham ook nergens nie. Dit lyk of daar die engine probleem wat hy in die begin gehad het. Sorg dat sy motor nie hierdie wedren kan voltooi nie. En ons kyk op die oomblik die stryd in klas B. That Max Skyline is pushing hard on Tony Viana. He seems to be getting closer and closer. Have the time for you between the two of them. Definitely a problem. Looks like a puncher for Dion Joubert. Looks like a puncher on Dion Joubert. We're back in the car. Just listen to the turbo. Straight through the two of them. Absolutely no fear. Up to a sharp left-hander that turns right back on you. Up to Wesbank, a double left-hander, and then down you go again. And head towards the mine shop. Just watch the sweep now as you come down here. They just take the car off, the foot off the accelerator, and then back on the power. They throw it left and then right, and then try and get across to the left-hand side of the road, and then power it up the hill, under the Conti sign, and up towards Brilliant Signs, and down the other side towards Total Curve. Ben Morgenrood in your screen now. Out he goes, past us. Then Terry Moss. He is chasing as hard as he possibly can. He's broken the lap record as Ben Morgenrood. Terry Moss is going to try and get closer. He's 3.8 seconds behind. He lets it go slightly out the corner. Over the curves. We'll tell you right now what the time difference is between the two of them. The difference between Morgenrood and Moss is 3.6 seconds. 4 laps remain. 4 laps of racing left here this Saturday afternoon at Kyalami. And we really have seen some superb racing. Terry Moss can see Ben Morgenrood just up ahead of him. As we can, look at that, there he goes, there you can see the flame coming out the exhaust pipe of the Mazda. The 323 twin rotor, up he goes, round the corner again, and up the hill towards Wesbank. You can hear the turbo popping and squeaking as it comes on and off. If you look at his right hand, you can see the gauge there. As that shoots all the time as the acceleration or the petrol is put on and the car accelerates out of the corner. Into Continental Tires corner. The flash of flame once again comes out of the side of the car. And Morgenrood still leads. Moss second, Willie Hepburn third. Tony Viana is fourth, but he's being pushed hard by Johan Coetzee. Up into the slow markers, you can see the bits of rubber that's been left on the side of the road from these slick tyres. Back on the in-car camera, and look at the speed that Terry Moss has.
Blue flags waving, that's what he can see. Signalling to the car in front of him that there's a faster car approaching and he wants to overtake over the start-finish line again to complete lap number 7. 3 to go here at Kyalami. En daar die gaping bly dieselfde. Dit was 3,6 is nou 3,8 sekondes. Ek dink nie Terry Mas het enige antwoord vir Ben Morgenrood nie. Hierdie koel weersomstandighede wat definitief die Mazda van Morgenrood bevoordeel. En Ben, die motor op die baan kan nou gaan nie die wedren redelik gemaklik wen. Hy is nooit bedreig deur enige van die ander van die begin van die wedren af nie. Nuwe baanrekord ook agter sy naam en ek moet sê dis absoluut om op te hou presies wat Terry Mas agter die stuur van die motor doen. As mens net kyk wat die lyne is wat hy neem, waar hy rem, wanneer hy ratte verwissel, hoe hy met sy stuurwiel te werk gaan om daardie motor deur die draai te kry en dan kan 'n mens ook sien dat daardie motor met sy aandrywing partykeer heeltemal met al 4 gly as hy deur die draai gaan. Daardie vasklou van wow, dit is dis Dion Joubert. Ons het gewonder hoe lank hy gaan hou. Dion Joubert se motor wat baie rook uitspoeg daar. Verby. En ek dink hy gaan probeer om die wedren te voltooi. Het reeds 7 rondes agter die blad en daar is nog net 3 wat oor. Dis bly dit is 'n vrees aanjaande afdraande hier. Total draai. En hy kan nog steeds vir Ben Morgenrood voor hom sien. Dit is Dave Repsol se Toyota by wie hy nou verbygaan. Ek dink Larry Wolfer is uit. Hy het by die vorige ronde verbygegaan toe Larry Wolfer by die kuipe aangedoen het. En hy is definitief alreeds uit. Daar is die stryd om klas B. Dit is Tony Viana en Johan Coetzee. En Coetzee het nog nie best gegee nie. Hy gaan probeer om vir Tony Viana om soveel moontlik druk te plaas as wat hy kan. En hy gaan probeer om te dwing om te begaan. Dit is nou Johan Coetzee wat sy versier het op Tony Viana. Viana het reeds 3 oorwinnings vandag hier behaal. Een in die vorige uitdaging van Wesbank gemodifiseerde sedan motors en die ander 2 in klas A van die Stanley groep en reeks. Hy gaping tussen Terry Mas nou 4 sekondes. Bly min of meer dieselfde. En hier is dit Tony Viana en Johan Coetzee. Die BMW's wat in Kaapstad deur Rowan Ashley voorberei word, gebou, werk en voorberei is. Johan Coetzee wat in sy Weermax staan. Min of meer alles doen. Motor self voorberei vir hierdie wedren. Kyk net, ons sit wel daar in 'n 4-wiel dryf deur die draai. Die einde van die agterronde. Ben Morgenrood nog steeds 4 sekondes voor Terry Mas. 1 sekondes van Morgenrood af is het Willie Hepburn. Hepburn het dus hanteringsprobleme met daardie Seibert Opel van hom. As gevolg van die stamp wat hy gekry het van Ben Morgenrood. Weer dat sy draai waar die motors van Viana en die Coetzee nou is. Die begin van die eerste ronde toe Morgenrood voorbij gekom het. Dion Joubert nog steeds op die oomblik in die 6de plek algeheel. En derde opstas het nou intussen dan gekom en ek dink dat Dion Joubert nie. Tony Viana wat van die agterste motors gebruik maak. Daar die kleurvolle Golf is die motor van Jeff Dalglish. Hy is natuurlik die redakteur van Drive motortydskrif. Wat ook sy ding ken, sy storie ken agter die spoor van 'n renmotor. Lyk tog Tony Viana jong het voordeel gekry het deur van daardie agterste motors tussen hom en Johan Coetzee te plaas. En of hy daar gaat om al so 'n bietjie meer gerek. Morgenrood nou steeds tussen 3,5 en 4 sekondes voor Terry Mas. Hulle het reeds 9 rondes voltooi. Hulle is op hulle laaste ronde, die voorlopers. Daar is hy, dis op sy laaste ronde Terry Mas. Oh, en ek klink nou een probleem. Kom ons luister. Oh, dit is 'n groot tragedie. Ek dink tog of hy het weer kan regkry. Hy is nog steeds in die tweede posisie en al wat hy hoef te doen is om hierdie motor in daardie plek huis toe te bring. So 'n bietjie van 'n elektriese probleem waarskynlik daar gehad. Oh, Johan Coetzee is ook uit. Johan Coetzee is ook uit. Hy kom baie stadig hier voor ons verby. Daar is die man in tweede plek. Hier kom Ben Morgenrood ons verby. Ontvang die geruite vlag. Ben Morgenrood het 'n baie goeie oorwinning vir hom daar. Hy is nooit uitgedaag deur enigiemand nie. Toe hy by Willie Hepburn verby is en Hepburn is in die tweede posisie. Daar kom Hepburn in die tweede posisie by ons verby. Terry Mas is in die derde plek terug. Daar is Terry Mas. Hy kom in die derde plek en as gevolg van daardie engine probleem wat hy gehad het, moes hy terugsak na die derde posisie. Willie Hepburn het opgeskuif in die tweede plek. So 1 en 2 vir Willie Hepburn en sy Seibert Opel rekord. En
1 en 2 vir Ben Morgenrood, of dan 'n 2 en 1 vir Ben Morgenrood. Daar is Dave Repsol wat in die eerste plek in klas C inkom en in klas D behoort te wees Ray Wolford. Klas A dan Ben Morgenrood, klas B Tony Viana. Johan Kutse is ons nie seker of hy wel in die tweede posisie gaan nie, want ons het die idee dat hy rondte voor die einde van sy wedren afgetrek. Daar staan Dion Joubert se motor. So dit was 'n absolute meganiese slagting in hierdie wedren, Louis. Absolutely, in a race where you would have thought that the cars would have actually gone quicker and the cars would have held out longer because of the cool and overcast conditions. Well, we saw a couple fall out. Ben Morgenrood actually won it in the end from Willie Hepburn. I'll have to, of course, have a look because it's a 1-2 and a 2-1 situation to see who won overall for the day. But Ben Morgenrood wins this one in the Mazda, and he'll be as pleased as punch to have won it, followed by Willie Hepburn, Terry Moss third, Tony Viana in fourth, and another win for Tony Viana in Class B. Everything he's done today, he's done so well and won both Class A's in the standing Group N and the Class B's here. Wel, Louis, Tony Viana het reeds die wedren voltooi in klas B en ek weet nie of daar enige van die ander klas B motors oor is. Dion Joubert is uit, Johan Kutse is uit. Ja. En Perry Driver is ons nie seker of hy dalk ook uit is nie. Well, there you are. Unofficially, Ben Morgenrood wins it from Willie Hepburn. For our TV1 viewers, we go back to studio. Ons is nog nie heeltemal seker oor hierdie uitslag natuurlik nie. Dit lyk of daar so 'n bietjie van 'n probleem is terwyl die skare besig is om huiswaarts te keer. U moet by ons bly want ons gaan nog vir u oorsig gee van die dag se uitslae. Maar dan nie amptelik soos wat ons het in hierdie stadium is dit dan Ben Morgenrood wat die oorwinning behaal en ook eerste in klas A eindig. Tweede in klas A was dit Willie Hepburn en derde dan Terry Moss. Tony Viana wat in klas B geëindig het en Johan Kutse, Perry Driver en hulle is die enigste twee in klas B wat oor is, maar hulle het net 9 rondes voltooi, so ek aanvaar dat dit waarskynlik die uitslag sal wees. Al het mense met 'n goeie sin van humor hier op Kyalami. Nou as dinge miskien so 'n bietjie die mekaar vir u klink, gaan ons probeer om dit vir u beter uit te klaar. And in fact, he will be in our country very soon. Sterling Moss will be in South Africa very, very soon. There we are, the provisional result. We reduced this, that is provisional, of the Wesbank modified saloon car race number 2, won in the Mazda by Ben Morgenrood, followed home by Willie Hepburn, and according to us, just over 12.5 seconds behind him. Then Terry Moss third, Tony Viana fourth, and Kutse and Driver in fifth and sixth positions. We will, of course, confirm that result when we get the confirmation of it. But a great race in heat number 2. Right, let's go back once again before we go through our results. Let's go back to some of that havoc on the track, and once again it's the men on 2 wheels.